one quick question before we begin. Here, how many people are okay with English? Could you raise your hand? You're okay with English. Right, excellent. Raise them high, raise them high. Take a quick look. Okay with English. Okay. And then how about okay with Mandarin Chinese? Can we see? Wow, 那么好，那么棒。 Ada yang bisa mendengarkan dalam bahasa Mandarin? 可以哦 ，Mandarin 的一点点也不错。我的 Hokkien 呢是几乎没有。OK， 好啊。那for when we first start, perhaps we'll do a little bit of relaxation, just a little bit of meditation. And perhaps if we can turn off a few of these lights, we'll keep a few lights on. 可以有人帮忙一下吗？ Sebelum mulai Dhamma Talk, mungkin Bante akan memulai dengan relaksasi, sedikit meditasi. Ini mungkin lampunya akan dimatikan. Okay. Yeah, that's nice. That's nice. Okay. How? And another quick question: how many of you have not meditated before? Siapa di sini yang sama sekali belum pernah meditasi sama sekali? Can you raise your hand? Not meditated before? Yang belum pernah meditasi, silakan tunjuk tangan. So everybody has meditated before. Jadi semuanya sudah pernah bermeditasi ya? Oh, okay, we have one not meditated. Okay. Or a few. All right. It's okay. Today we'll do some easy meditation. Also very introductory, we can say, a little bit of meditation warm-up. Jadi tidak apa, hari ini kita akan melakukan meditasi yang mudah atau pengenalan terhadap meditasi. Okay. Then first things first, you have to get very comfortable. Jadi untuk pertama-tama kita duduk dengan sangat nyaman. Yes. At this time, if you like, you can remove your glasses. Jadi yang pakai kacamata mungkin boleh dilepaskan. If you have any tight watches, also you can remove. Jika punya jam tangan atau sesuatu yang ketat, itu boleh dilepaskan. Yes. Okay. And you can gently close your eyes. Jadi tutup mata Anda dengan lembut. And as you do that, let's also take some deep breaths. Tarik napas yang dalam. Take deep, deep breaths, and when you exhale, remember to exhale fully. Tarik napas yang sangat dalam, sangat dalam. Saat Anda mengeluarkan napas, juga keluarkan secara penuh. And as you inhale, it's as if the wonderful oxygen is replenishing all the cells in the body. Saat Anda menarik napas dalam, rasakan oksigen menyegarkan tubuh Anda, masuk ke dalam tubuh Anda. And as you exhale, is as if all the pressure, all the stress has a pathway to come out through the exhale. Saat Anda mengeluarkan napas, rasakan seluruh tekanan, seluruh stres itu keluar lewat napas Anda. Wonderful, wonderful. Let's take some deep breaths in and out, according to your own pace. Tarik napas dalam, lalu keluarkan, hanya sesuai dengan kecepatan kita masing-masing. Yes, we're also developing sensitivity of the body and mind as we do this inhale and exhale. Ya, jadi kita lakukan tarik napas dan buang napas, kita lihat batin kita lihat badan kita. And if you still have a little bit of pressure or stress, it's okay. Kalau masih ada sedikit tekanan, sedikit stres, itu tidak apa-apa. It's a very natural thing. Itu hal yang sangat biasa, hal yang sangat normal. In fact, that pressure, that stress is giving us a very important message. Pada nyatanya, stres dan tekanan itu memberikan kita pesan yang sangat penting. What message? It's telling us we need to take care more of ourselves. Satu pesan, kita harus lebih memperhatikan, menjaga diri kita sendiri. So today in the meditation, we also do a little bit of relaxation and recharge. Jadi hari meditasi hari ini kita melakukan sedikit relaksasi, kita recharge diri kita. And before we start a quick
in brief explanation about meditation. Jadi sebelum kita mulai penjelasan yang singkat dan pendek tentang meditasi, So what's the purpose of the meditation? apa itu fungsi dari meditasi? There's a few purposes. One is bringing up the positive energy in our mind. Yang pertama itu mengeluarkan energi positif dari batin kita. And through meditation, we build understanding about our body and mind. Dari meditasi kita membangun pengertian tentang batin dan tubuh kita. And on top of that, we become our own good friend. Dan yang pentingnya lagi, kita menjadi teman bagi diri kita sendiri. And through meditation, we also purify the mind Dan melalui meditasi, kita juga membersihkan batin kita. and bring up many, many good Dhamma qualities. Dan juga mengeluarkan banyak kualitas-kualitas Dhamma dalam batin. And this Dhamma power is what helps us overcome the negative energies. Dan kekuatan Dhamma ini adalah yang membantu kita melepaskan energi negatif dalam diri kita. Okay, so that's a brief explanation about meditation. There's longer, more in-depth explanations that the teachers may give in the future, the Sayadaws, our Mahatheras. Jadi itu sedikit penjelasan singkat tentang meditasi, penjelasan yang akan lebih panjang, mungkin nanti akan diajarkan oleh guru-guru lain maupun shadow-shadow yang lain. And let us begin. Mari kita mulai. Okay, today I will introduce a little bit of warm-up before formal meditation practice. Jadi pertama Bante akan mengajarkan sedikit pengenalan meditasi sebelum memulai meditasi yang sebenarnya. Sometimes when after working or after studying, we directly go to Anapanasati. Sometimes we bring a lot of the bad habits into the meditation. Terkadang selesai bekerja atau selesai belajar, kita langsung memulai meditasi Anapanasati. Jadi kita membawa kebiasaan-kebiasaan yang jelek ke dalam meditasi tersebut. What unhealthy habits? Apa saja kebiasaan-kebiasaan tidak baik tersebut? Sometimes we bring so much judgment and evaluation. Terkadang kita membawa banyak penghakiman atau penilaian terhadap sesuatu. We dislike our meditation, Kita tidak suka dengan meditasi. or we want our meditation to become better. I want a good experience. Atau kita mau meditasi kita menjadi lebih baik. Kita ingin pengalaman-pengalaman yang baik dalam meditasi. So sometimes we bring so much of aversion and attachment into the meditation. Terkadang kita membawa banyak kebencian ataupun banyak kemelekatan ke dalam meditasi kita. Then what we can do is we can do a warm-up first. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan pemanasan seperti dalam olahraga. This warm-up meditation help us go into the healthy mindset. Pemanasan ini membantu kita ke dalam pola pikir yang lebih sehat. It help us adjust the wrong and unhealthy mindset. Yang membantu kita menyesuaikan pemikiran yang salah dan tidak sehat. And when you have the healthy and powerful Dhamma mindset, then your meditation will bring deep and true benefits. Saat meditasi kita menjadi sehat, kekuatan dari pemikiran Dhamma ini akan membawa meditasi kita semakin mendalam, semakin luar biasa. So you can do warm-up for maybe 5, 10, or 15 minutes in your own meditation practice. Jadi Anda dapat melakukan pemanasan sebelum meditasi ini 5 menit, 10 menit, 15 menit dalam sesi meditasi Anda. And when you feel very relaxed and very wholesome, then you can switch to your Anapanasati. Saat Anda merasa rileks, merasa sangat dalam kondisi yang sangat baik, Anda dapat melanjutkan ke dalam atau menggantikannya langsung ke meditasi Anapanasati. And you may find that
Even beside the meditation, if you do this warm-up before other things, Dan selain meditasi, jika Anda melakukan pemanasan ini sebelum kita beraktivitas, other things such as maybe you have important meeting, or you want to study, or you're taking exam, or you're meeting friends, if you do this warm-up, it's like a fast recharge. dan kegiatan-kegiatan itu seperti belajar, atau ada meeting yang penting, atau mau ujian, atau ketemu teman. Jadi pemanasan ini bisa menjadi mencas kembali secara cepat diri kita, recharge. Okay, now let's try to practice this together. Jadi mari kita mulai mencoba berlatih bersama. Before we did some intentional breathing, now just let things be. Sebelum Anda menarik napas secara disengaja, jadi biarkan saja apa yang terjadi. We will practice a little bit of equanimity practice. Sebelumnya kita berlatih untuk menjadi netral. Just let things be. Biarkan hal terjadi apa adanya. Whatever we experience, that role we give to truth, we give to Dhamma of the present moment. Apapun yang terjadi, kita berikan pada Dhamma, berikan pada momen saat ini. We give up all the desire to want to control our experience. Jadi kita pasrah, kita melepaskan keinginan untuk mengontrol sesuatu. We give it up to the present moment, truth that's unfolding. Jadi kita lepaskan, biarkan pada keadaan saat ini, biarkan kebenaran terjadi apa adanya. Anything you experience on the body and mind, we welcome it with equanimity. Apapun yang terjadi pada tubuh dan batin kita, apapun yang kita alami, kita terima apa adanya. Equanimity is not chasing and not judging and not disliking. Equanimitas secara netral itu tidak mengejar, not Oh, chasing. that's okay. Equanimity is not chasing any experience and not disliking any experience. Jadi netral itu tidak mengejar sesuatu ataupun tidak suka terhadap sesuatu. So any experience that is happening now, any thoughts or any bodily sensations, we use equanimity to welcome it. Jadi apapun pengalaman yang kita alami, baik itu pikiran ataupun sensasi tubuh, kita terima secara netral. We open our heart Buka hati kita to the Dhamma power of equanimity. pada kekuatan Dhamma. We give up all the power born of the ego, the me, the I. Kita melepaskan semua kekuatan dari saya, kekuatan dari aku, dari ego. Equanimity is like space, very vast, very wide. Jadi keadaan netral itu seperti angkasa, sangat luas, sangat An effortless effort. jadi suatu usaha yang tanpa usaha. We don't have to do anything anymore. Kita tidak perlu melakukan apapun sama sekali. At last, no need to evaluate, no need to chase after a certain experience. Pada akhirnya kita tidak perlu menilai, kita tidak perlu mengejar pengalaman tertentu. Meditation is like a journey, but no traveler is there. Meditasi seperti perjalanan, tetapi tidak ada yang berjalan. All these experiences of body and mind is just elements of nature.
Semua pengalaman yang terjadi, baik tubuh ataupun pikiran, itu hanyalah unsur-unsur yang terjadi di alam. They're not mine. Tidak ada yang There's aku, no owner there. tidak ada yang menjadi pemilik di sana. Just experience. Hanya pengalaman saja. Just truth unfolding. Hanya kebenaran yang terbuka. And our job is to practice equanimity. Dan tugas kita hanyalah untuk mempraktekkan rasa netral, kondisi yang netral. To see things as they really are. Melihat hal apa adanya. Without labeling any experience. Tanpa melabeli pengalaman apapun. Every moment is a precious opportunity to harmonize with any experience. Setiap kesempatan, setiap momen itu adalah kesempatan untuk mengharmonisasikan diri dengan kondisi saat ini. No matter if it's unpleasant or the most pleasant experience, we use equanimity to welcome it. Walaupun pengalaman itu tidak menyenangkan atau pengalaman itu sangat menyenangkan, kita menerimanya dengan netral. We understand Kita memahami that all these experiences, semua pengalaman ini, no matter how unpleasant or pleasant, tidak peduli apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan, is always changing, akan selalu berubah, is not mine. bukan milikku. If any suffering is there, it's also not mine. Jika ada penderitaan di sana, itu juga bukan milikku. Wow, fantastic. Luar biasa. If you have wandering thoughts, that's also okay. Jika Anda memiliki pemikiran yang muncul, itu juga tidak apa-apa. We also use equanimity to face them. Kita juga menghadapinya secara netral. No need to overcome them, just use equanimity. Tidak perlu berusaha mengatasinya, hanya gunakan sikap yang netral. However much you can remain equanimous, that is good enough. Sebisa apapun kita bersikap netral, itu sudah oke. We give our heart, our mind, time to build up its equanimity power. Kita berikan hati kita berikan batin kita berikan waktu kita untuk membangun sikap netral ini. Naturally, Secara alamiah. all we have to do is open our heart to equanimity. Apa yang kita lakukan hanyalah buka hati kita terhadap sikap netral ini. Sadhu, sadhu everyone, due to the time, let us switch the object of our attention. Sadu. Jadi karena masalah waktu, kita akan mengubah objek kita sedikit. In this vastness of your heart, let us recollect the Buddha. Dalam kekosongan ini, marilah kita merenungkan Sang Buddha.
And today, Dan hari ini, let us open our heart to the Buddha's Mahakaruna, great compassion. mari kita buka hati kita terhadap ulas asih Buddha yang sangat luar biasa, yaitu Mahakaruna. As if the Buddha is in front of all of us. Bayangkan seolah Sang Buddha benar-benar berada di depan kita. With his powerful Buddha rays shining on all of us. Dengan cahayanya yang luar biasa menyinari kita semua. And his unconditional love shining on all of us. Dan cinta kasih beliau yang luar biasa menyinari kita semua. No matter our background, if it is high or low. Tidak peduli latar belakang kita tinggi atau rendah. If we're the smartest in the world or the dumbest in the world. Apa kita yang paling pintar ataupun yang paling bodoh di dunia ini? If we're the richest or the poorest. Apakah kita yang paling kaya ataupun kita yang paling miskin? Or the most pure or the most evil. Ataupun yang paling murni ataupun yang paling jahat sekalipun. The Buddha's love for all of us is the same, is unconditional. Cinta kasih Buddha kepada kita semua itu adalah sama, tidak terkondisi. Never shaken even for a moment. Tidak tergoyahkan walaupun hanya sejenak. All the infinite and unconditional love. Semua cinta kasih yang tidak terbatas dan tidak terkondisi. Infinite understanding. Pemahaman yang tidak terbatas. Infinite empathy. Empati yang tidak terbatas. Let us take a few moments and open our heart to this powerful Buddha's quality. Buka hati kita terhadap sifat-sifat luhur dari Sang Buddha ini. Let the Buddha's Mahakaruna touch the deepest part of our heart. Biarkan ulas asih Buddha yang luar biasa menyentuh hati kita. Let it help us heal, deeply heal. Biarkan cinta kasih itu menyembuhkan diri kita. The Buddha can forgive all beings, no matter how evil. Sang Buddha dapat memaafkan semua makhluk, tidak peduli apapun, sejahat apapun makhluk tersebut. The Buddha hopes that we can also forgive ourselves. Sang Buddha juga berharap kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Such a wonderful example of how to be our own good friend. Salah satu contoh luar biasa bagaimana kita bisa menjadi teman baik bagi diri kita sendiri. We have so much appreciation to the Buddha. Kita memiliki banyak apresiasi terhadap Sang Buddha. To love us so unconditionally. Yang mencintai diri kita secara tanpa kondisi. To give us everything without asking anything in return. Memberikan segala sesuatunya kepada kita tanpa meminta balasan apapun. And when you feel this Buddha's love in your heart, saat Anda merasakan cinta kasih Buddha di hati Anda, let us share this love, share this positive energy with all the people in this vihara. Bagikan cinta kasih ini, energi positif ini kepada semua orang di wihara ini. From our Mahatera, our sadhus, kepada para Mahatera, kepada para Sayadaw, to all the monks, all the nuns, all the lay brothers and sisters. kepada para biku, para sele, dan semua para umat awam laki-laki maupun perempuan. All the guardian devas and nagas. Para dewa pelindung dan para naga.
all the unseen beings, dan semua makhluk yang tidak kelihatan, and even the animals, the insects, the small beings. dan bahkan hewan-hewan, serangga, dan makhluk-makhluk yang kecil. Let's take a few moments to give everyone well wishes. Mari kita ambil beberapa saat untuk mengharapkan semua yang terbaik bagi semuanya. Sadhu, sadhu, everybody. Sadhu, sadhu, sadhu. Let us once again take deep breaths. Sekali lagi kita tarik napas dalam. Once again, let the positive energies of meditation replenish your body and mind. Rasakan energi positif dari meditasi kita menyegarkan tubuh dan pikiran kita. You can put your hands somewhere you feel like needs more healing. Perhaps that's the eyes, perhaps that's the back. Anda dapat meletakkan tangan Anda di anggota tubuh Anda untuk mendapatkan sensasi penyembuhan, apakah di mata, apakah di punggung, apakah di lutut. You can take a few moments. Ambil beberapa saat. And when you're ready, let us gently fold our palms together. Ketika Anda sudah siap, marilah kita merangkupkan kedua tangan kita. And let us pay homage to our great teacher, our great spiritual friend, 3 times together. Mari kita memberikan penghormatan kepada guru agung kita sebanyak 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sadhu, sadhu, 大家。 Sadhu, sadhu, sadhu. 好，我们就今天来开始。 Jadi mari kita mulai hari ini. Oh, 有点小。Oh, it's a little bit small. Can see? Is it okay? Should we turn off some lights in the front? I think we should do that. Maybe one or two more in the front, and possibly that one too. Is it possible? We give the sister a little bit of time. Yeah, it's okay. It's okay. Yeah. It's tough. There's so many buttons. Terlalu banyak tombolnya. Jadi sabar sebentar. Okay, and we give the brother a little bit of time too. Small adjustments. Makes all the difference. 这一盏可以吗? Is it possible? Well, this is tough. This is tough to turn off, this one. It's very powerful. Yeah. Okay. Wow. Okay. Very nice. Okay. All right, everyone. Today, we will share a topic I think is very important for me
and perhaps others may find very good. Jadi hari ini Bante akan sharing satu topik yang Bante merasa topik ini sangat penting bagi Bante. Mungkin ada yang merasa penting juga bagi Anda semua. 深层学习 deep learning. Di pembelajaran secara mendalam. Today we'll kind of explore worldly learning model versus the Dharma learning model. Jadi hari ini kita akan menjelajah sedikit mengenai pembelajaran secara duniawi atau dengan pembelajaran secara Dhamma. Okay, so we'll borrow this because Sado gave us permission and all our brothers helped to wipe, so we have to use. Jadi karena Shadow sudah memberikan permisi dan tadi brother sudah bantu menghapus, maka kita harus pakai papan tulisnya. Yang di sebelah kiri itu duniawi, yang sebelah kanan itu adalah Dhamma. Okay, two learning models, right? Jadi ada dua model pembelajaran. Do you think these two are the same? Menurut Anda, apakah kedua hal ini sama? If you think they're the same, please raise your hand. Yang merasa sama, silakan tunjuk tangan. Oh, okay, so we have a few friends who think the worldly learning model is the same as the Dhamma learning model. Jadi ada beberapa teman menganggap pembelajaran secara Dhamma dan secara duniawi itu sama. This is very interesting. Jadi ini sangat menarik. Let us explore this topic together. Mari kita bahas bersama. Okay, today we already paid homage to the Buddha, so we'll go on. Before we begin today's exploration, let us have a new mindset. Sebelum kita melakukan pembahasan hari ini, mari kita memiliki pola pikir yang baru. How good today's Dhamma sharing depends on all of us. Jadi sebaik apa sharing Dhamma hari ini tergantung pada kita semua. Yes, because we will get your feedback, your inputs, your participation. Karena Bante akan meminta input partisipasi dari Anda. So this is a very good method, right? We share out the pressure. Jadi tekanannya dibagi, tidak hanya pada Bante, jadi semuanya juga ikut ya. Okay, so today we will explore. Jadi kita akan bahas, kita akan menjelajah. And let us today explore also as good friends. Marilah kita bahas seperti kita ini teman baik. Why I think this mindset is so important Mengapa Bante berpikir bahwa pola pikir ini sangat penting? is because we've been conditioned to always get the answer very quickly. Karena kita sudah dikondisikan untuk mendapatkan jawaban secara cepat. Is it true? Apakah benar? From young, we always want to get the answers quick. Dari kecil kita sudah diajarkan supaya mendapatkan jawaban secara cepat. And isn't it true? Sometimes, or most all the time, there's only one correct answer. Dan terkadang dan kebanyakan waktu, jawaban yang benar itu hanya satu. So the correct answer in the test is either A, B, or C. Only one correct answer. Jadi jawaban di ujian itu biasanya hanya satu yang benar. Kalau tidak A ya B atau C atau D. And we just want to memorize that answer Jadi kita harus hafal jawaban itu and complete the test, dan selesaikan ujiannya. right? Apakah benar? Have we lost the power of exploration? Apakah kita sudah menghilangkan kemampuan, kekuatan dari kita untuk menjelajah? Could there be many right answers? Apakah mungkin terdapat banyak jawaban? Can we enjoy the process Dapatkah kita menikmati prosesnya? instead of being so rushed to get the right answer? Jadi alih-alih untuk terburu-buru mendapatkan jawaban, Okay, so today we'll try this style of learning. jadi kita akan coba pola pembelajaran seperti ini sekarang. We will explore together Kita akan mencoba bersama-sama. and enjoy the process Mari kita nikmati prosesnya and become good friends. dan jadi teman yang baik. How does that sound? Gimana? Sounds good? Apakah itu oke? Anyone disagree? Ada yang tidak setuju? Okay, good. All right.
Dhammapada 201. Anyone like to read it for us? Ada yang mau baca Dhammapada 201? Ada yang mau bantu membaca? Can somebody read it for us? Sister, please. Yeah. Victory produced hatred. He that is defeated is afflicted with suffering. He that has renounced both victory and defeat lives is tranquility and happiness. Ya, Dhammapada 201 yang artinya kemenangan menimbulkan kebencian dan yang kalah hidup dalam penderitaan. Setelah dapat melepaskan diri dari kemenangan dan kekalahan, orang yang penuh damai akan hidup bahagia. So, this is a very, very nice Dhammapada. It gives us a good hint, a good direction. Jadi ini Dhammapada yang sangat baik yang memberi kita satu arah. In the worldly learning, Dalam pembelajaran duniawi, from your young time in school, sejak saat usia muda di sekolah, do we fear failure? apakah kita takut akan kegagalan? Do we fear mistakes? Apakah kita takut kesalahan? Do we want to be a good student and have all the success? Apakah kita ingin menjadi murid yang baik dan mendapatkan kesuksesan? But doesn't this create so much suffering? Sorry, bentar. But this creates so much suffering, doesn't it? Tapi ini akan menimbulkan banyak penderitaan. Interesting. Okay. Yes, Keep this in mind. Jadi ingat hal ini ya. We want to be the ones that live in tranquility and happiness. Jadi kita ingin menjadi seseorang yang hidup dalam ketenangan dan hidup dalam kebahagiaan. So maybe we need to let go of this learning method. Jadi mungkin kita harus melepaskan cara pembelajaran secara duniawi seperti ini. But how to let go? Tapi bagaimana caranya melepaskan? It's become such a deep habit. Itu udah menjadi kebiasaan yang sangat dalam. We explore to see and understand. Mari kita menjelajah, kita lihat dan kita pahami. And when you see and understand, naturally you will overcome. Ketika Anda melihat dan memahami, Anda akan mengatasi hal ini. Okay, Baiklah, take a look at this one. mari lihat gambar di depan. I forgot to change the correct slide for Indonesia, but I'm usually in Malaysia. So, modern Malaysia. Yeah. Ya, jadi Bante lupa mengganti, seharusnya Indonesia ya. Anyone want to share a little bit about these two photos, your thoughts, Setelah melihat foto di depan, ada yang your feelings? ingin sharing pemikiran Anda? Apa yang Anda pikirkan setelah melihat gambar di depan? Ada yang mau sharing? Feel free. There's no incorrect answer. It's just your thoughts and feelings. Jadi bebas saja, santai aja, nggak perlu terlalu tegang. Jadi setelah lihat, ungkapkan pemikiran Anda, tidak perlu merasa ada jawaban yang benar atau yang salah. Sharing saja, setelah lihat gambar tersebut, apa yang Anda pikirkan? Anyone like to share? It looks like sister wants to share. Left side is 1920 Japan. Right side is Malaysia. We can zoom in a little bit to help with there we go. That's Japan. Yang sebelah kiri itu adalah zaman dulu, tahun 1920 di Jepang. This Dan is modern yang ini Malaysia. adalah kehidupan modern di sekarang ini. Brother, can you one more time with the microphone? Dengan mic. Tahun 1920 yang boleh bersekolah cuman anak-anak lelaki saja. Sedangkan zaman sekarang semua orang boleh mendapatkan pendidikan. 1920年那个学习的都是男生，那现在的时代，男生女生都可以上学。 Indeed. Yes, very good observation. Yeah. All the guys here, and this one is guys and girls. Sada brother for that sharing. Yeah. Anyone else like to also share a few things? Oh, there we go. Okay. Sister, go ahead. Yeah. Yang di tahun 1920 yang di Jepang itu terlihat anak-anaknya mereka aktif ya mengerjakan, mungkin dikasih tugas atau apa ya. Tapi kalau yang di modernnya itu
mereka lebih banyak itu memperhatikan keluar. 1920年的学生好像在积极做什么作业，还是老师给了什么作业？那现代时代都好像在听老师说话。 Indeed, indeed. Thank you so much, sister. Thank you. And we had one more sister here, right? Yeah. In the first picture, all students look at their homework or something like that. But in the right picture, all students maybe look at the teacher. Okay. All right. Very good. Jadi mirip, yang sebelah kiri itu murid-muridnya sepertinya lagi kerjain PR, yang sebelah kanan itu lagi dengerin guru. Let's take a look at this one. Coba lihat gambar di depan. Brings back all the memories. Jadi itu ingat kembali masa-masa sekolah ya. Right. Apakah benar? Anyone want to share a little bit about this, your thoughts and feelings when you see this? Ketika Anda melihat ini, ada yang ingin sharing pemikiran atau pengalaman Anda waktu kecil? I think many here have the same experience, right? Jadi Perhaps. Bante mungkin berpikir kita semua mengalami pengalaman yang sama. Let's go to the next one. Yang selanjutnya, I remember the first time I gave a speech at a competition. It was kind of like this. jadi Bante ingat pada saat Bante ikut kompetisi debat di depan, ya beliau merasa seperti ini. We get very nervous, right, when we have to speak in front of people. Jadi kita merasa sangat gugup ketika kita berbicara di depan banyak orang. The children here, do you get nervous when you have to give speech at the school? Di situ Yeah. merasa takut nggak That's a kalau lot. berbicara di depan? So pressure, huh? So stress. Rasanya stres, rasanya banyak understand. tekanan. I understand. Bante ngerti ya, kadang seperti itu. Okay, let's take a look at this one. Yang selanjutnya, Anyone want to take a guess what this is? ada yang mau kira-kira menebak kira-kira ini gambar apa? Correct. Exam. What country? Ujian, ini ujian ya, di negara mana? Ada yang tahu? China. Ya di China, di Tiongkok. Gaokao. Kau ya, ujian Oh. masuk universitas. Let's see if we can feel how their emotion is right now, these students. Mari kita lihat apakah kita bisa rasakan apa yang mereka rasakan saat itu. Stress, huh? Oh, yeah. So stressed. This test, maybe they're thinking, will decide the direction of my entire life. Jadi ujian ini itu mereka lagi pikir ujian ini yang akan membawa saya, kehidupan saya di kehidupan yang akan datang, mengarahkan kehidupan saya. So stressful. One test only. Satu tes saja itu sangat stres ya. How about this one? Kalau yang ini, Pardon? Get punishment. Kids being punished. Yes. ya anak-anak yang dihukum. And how about this one? Yang ini, I know this happens in the Taiwan schools, but I don't know about Indonesia. ini Bante tahu ini terjadi di Taiwan, Bante tidak tahu di Indonesia. 以前会这样，现在好像比不较少行了哦，不可以了。还好 lucky. Okay. Okay, good. 要是老师打学生会报警的。 Okay, I see how it is. Okay, the new era. Okay. Let's take a look at this one. Gambar selanjutnya. Yeah. Sometimes this happens, right? Yep. Let's take the same photo and let's imagine as a case.
as a case study, Oh, jadi kita lihat gambar ini sebagai pembelajaran, sebagai satu kasus untuk kita pelajari. that this son, he's being scolded for not studying. Jadi anak ini dimarahin karena nggak belajar. Okay, so this is what is happening. Jadi ini apa yang terjadi? We can maybe say this is a result of some of his past karma. Jadi kita bisa bilang ini mungkin hasil dari karma buruknya di masa lampau. But many times when we have past karma, Tapi ada banyak saat kita memiliki karma lampau, we also have a karmic behavioral pattern. jadi kita juga memiliki pola sikap dari karma. So we repeat the karma again and again. Jadi kita mengulang karma tersebut berulang-ulang. Okay. So the learning model is passed on. The right side is when he becomes a father. Jadi model pembelajaran ini diteruskan. Jadi waktu anak-anak itu menjadi seorang ayah, dia juga meneruskan pola pembelajaran yang sama bagi anaknya. He also does the same thing. Ia juga melakukan hal yang sama. His son also has this experience. Jadi anaknya juga mengalami pengalaman yang sama seperti bapaknya dulu. So in the future, this father, when he becomes a son again, Jadi kehidupan yang akan datang ketika bapaknya ini menjadi anak lagi, do you think the same thing will happen? apakah ini akan terjadi lagi? Yes, oh, yeah, oh, very good, no? This Ya, is very good. sangat baik. Ya, jadi ini akan terus berulang-ulang. Okay. So what should we do? Apa yang harus kita lakukan? What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Yeah, okay, yeah. Do good things. Do good things. Lakukan hal yang baik. Sadhu, 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 Sadu, sadhu. sadu, sadu. Very good, very good. Okay, Sangat baik. precisely. Sangat tepat jawabannya. This is how we stop Ini adalah bagaimana kita memberhentikan siklus ini. the karmic pattern and the bad karmas. Pola dari karma buruk yang berulang-ulang. Okay, so we can take a look. Kita bisa lihat gambarnya. Sometimes our seniors, sometimes our parents, they love us, of course, they love us, but sometimes they accidentally don't know how to encourage us in the studies in a healthy way. Terkadang orang tua kita itu sangat mencintai kita, tetapi saat dia akan mengajari kita, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa cinta kasihnya itu. So our young little sister, she told us how to practice. Jadi Dede itu sudah memberitahu kita bagaimana seharusnya kita berlatih. Okay, so we will cover this in more detail as we go along, but in the middle, just wanted to share this quickly. Let us take a look. Jadi sebelum di-share lebih detail, mari kita lihat kembali. We want to take a look at this model. Kita lihat pola pembelajaran di depan. We have on the top the expert, perfectionist, and the factory worker. Jadi kita ada di atas itu tulisan merah itu ada ahli, ada perfeksionis, dan pekerja pabrik. Isn't it true that when we go through school, we feel like if we are not the expert, then I should not say anything. Jadi kalau di sekolah itu benar nggak? Kalau kita nggak pinter itu kita nggak ahli, kita rasanya lebih baik gak usah ngomong deh. Benar nggak seperti itu? I should not try because I don't know how. Jadi nggak usah coba deh, soalnya saya nggak tahu caranya. And I'm always trying to be perfect. Saya selalu berusaha untuk jadi perfect, jadi sempurna. And in this model, it seems all the students are like the same way to be treated. Jadi dalam pola pembelajaran seperti ini, semua murid itu diperlakukan secara sama. So this is the very, very painful 20th century learning model. Jadi
Jadi ini adalah pola pembelajaran yang sangat menyakitkan di abad ke-20. We fear the bad results. Kita takut akan hasil-hasil yang jelek, We fear making mistakes. kita takut melakukan hal kesalahan, We're afraid of the unknown and new situations. kita takut akan sesuatu hal yang tidak kita ketahui dan situasi-situasi yang baru. And we're afraid of criticisms by our teachers and our elders and our friends. Dan kita takut akan kritik dari guru, dari teman, dari orang tua. At the same time, we crave the good results. Dan di sisi lain kita melekat pada hasil yang baik. We always want to be right. Kita ingin selalu menjadi benar. And we always want to hear the good things about ourselves. Dan kita ingin mendengarkan hal-hal yang baik tentang diri kita. I am the good student. I'm the best student. Saya murid yang baik, saya adalah murid yang terbaik. And what happens? Dan apa yang terjadi? We cannot escape this box. Jadi kita tidak bisa keluar dari kotak. This is the box. Itu adalah kotaknya. We are stuck in inferiority and superiority complex. Jadi kita sangkut di rasa rendah diri dan merasa ingin unggul. We're afraid to be the low, the poor student, and we want to be the best. Kita takut menjadi murid yang juara paling belakang dan kita ingin menjadi murid yang terbaik. And this creates so much suffering. Dan ini membuat kita sangat menderita. Okay, let's take a look at this one. Kita lihat yang selanjutnya. So what happens when we go through this educational model? Jadi saat kita belajar dengan cara seperti ini, apa yang terjadi? What happens? Apa yang terjadi? Even when we succeed, Ketika kita berhasil pun, are we really happy? apakah kita benar-benar bahagia? Or are we worried Atau kita khawatir? that maybe I will sometime in the future will be replaced? Mungkin di suatu saat di masa yang akan datang, saya akan digantikan oleh orang lain. Or maybe when we succeed, Atau ketika kita sudah berhasil, we still don't feel good enough, kita masih merasa kurang baik. right? Does this happen in the meditation? Apakah ini terjadi pada saat bermeditasi? Does this happen at work? Apakah ini terjadi saat Anda bekerja, Does this happen at school? di sekolah? Yes, so all of these things, many of them can relate to our daily life. Jadi semua hal ini dapat kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. In meditation or work or study, Baik meditasi, bekerja, ataupun belajar. this often comes up. Jadi hal-hal ini biasanya selalu muncul. Is it true? Apakah benar? Yeah. Yeah. I understand. Nah, Bante paham. So let's have a question. Is it possible to learn without fears, without doubts, without attachment? Jadi muncul pertanyaan, apakah mungkin untuk belajar tanpa ketakutan, tanpa keraguan-raguan, ataupun kemelekatan? Let us introduce Jadi Bante akan mengenalkan the Buddha, the Dhamma learning model. jadi cara belajar dari Buddha, dari Dhamma. Okay. Take a look at this. Coba lihat gambar di depan. So, actually, everyone here previously already had a very powerful learning model. Jadi setiap orang di sini itu sudah memiliki Let- kekuatan pembelajaran yang luar biasa. Let's use a real life case example. Jadi kita gunakan contoh nyata dalam kehidupan kita. When everyone was a baby, Waktu kita semuanya masih bayi, you first started to learn language. kita belajar bahasa. What happened at that time? Apa yang terjadi waktu itu, waktu kecil, waktu masih bayi? Anyone want to share? What happened when you first began learning language as a baby? Waktu bayi itu belajar itu gimana? Apa yang terjadi waktu bayi belajar? Ada yang mau jawab? Sister, can we pass the mic to her?
You can't remember. Okay, so if you can't remember, no problem. If your relative or your friends had a baby, very small, and you interacted with the baby, what happened when the baby start to make noise at you? Jadi tidak ingat, tidak apa-apa. Jadi mungkin Bante kasih contoh lagi. Kalau misalnya Anda punya teman atau saudara yang masih bayi, itu ketika kita berusaha ngomong sama bayi itu, apa yang terjadi? How did you respond to that baby? Bagaimana Anda merespon bayi itu? Happy. Happy, Brother, you said something? With love. dengan penuh cinta kasih. Anyone else? Ada How lagi did you yang lain? respond? Yeah. Bante, I have this video Pak Mainesi. Yes. Exactly like that, right? Itu videonya ada seorang bayi yang masih mau belajar ngomong. The scientists say, as a baby, we all try to make all the noises possible that a human mouth can make. Jadi menurut para ahli itu, bayi itu waktu mau belajar, dia berusaha mengeluarkan suara apapun yang bisa mulut buat. And every time the baby make a noise and you replied with love, with kindness, with happiness, what happened? Jadi ketika bayi itu ngomong dengan segala cara, kemudian direspon dengan penuh cinta, dengan kebahagiaan, apa yang terjadi? What happened? Bante, I also have the second video. Okay, all right, second video. Pandai mana kisah? Pandai? Ah, Betty Bob. Pandai? Pandai? Panda mana? Kalau watermelon nih? Mana? Watermelon. Donkey leh? Ya leh, donkey. You notice how the baby is copying the parent? Anda lihat bagaimana baby itu mencontoh orang tuanya, It is practicing, right? itu berlatih kan? What the scientists discovered is the baby slowly removes all the wrong sounds. Jadi yang para ahli itu ketemukan yaitu bayi itu mencoba menghilangkan suara-suara yang salah. Through practice, it began to let go of the wrong pronunciations. Dengan latihan dia mencoba menghilangkan pelafalan-pelafalan yang salah Until it came to the correct pronunciation. sampai dia punya pelafalan yang baik, bisa mengucapkan kata dengan baik. But if we use the old learning model, this baby was making mistakes all along the way. Apabila kita pakai cara pembelajaran yang lama, itu babynya kan terus-terus ngomong secara salah. Correct? Benar? And if the baby makes mistakes, we need to what? Punish. Kalau salah gimana biasa cara belajarnya? Kalau salah harus dihukum. But I think if we punish the baby, it will never learn how to speak. Jadi kalau kita hukum baby itu, mungkin Bante pikir bayi itu tidak akan bisa berbicara. But that's not what happened. The baby was not making mistakes. Tetapi itu tidak terjadi, bayinya tidak melakukan kesalahan. It was discovering what was the wrong pronunciation. Jadi dia menemukan, oh ini ucapan yang salah. So this is very important. Jadi ini sangat penting. In the Dhamma practice, Dalam pelatihan Dhamma, you don't have to worry about mistakes. kita tidak perlu mengkhawatirkan kesalahan. These are just practice Ini, opportunities. ini semua adalah kesempatan untuk berlatih. To discover why you made that mistake. Untuk
menemukan kenapa kita lakukan kesalahan itu. and to slowly, bit by bit, remove through understanding. Lalu dengan pemahaman, pelan-pelan kita menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut. When the baby was practicing, Ketika bayinya itu berlatih, belajar, was the baby happy? apakah bayinya senang? The baby was happy. Ya, bayinya senang. So the baby was happy Jadi bayinya senang because did it think it was making mistakes? apakah dia berpikir dia buat kesalahan? No. Bayinya? No. Tidak. They were having a fun session with you. Jadi dia merasa dia punya waktu yang bersenang-senang dengan Anda. A very creative and fun, enjoyable practice session. Jadi sesi belajar yang menyenangkan, yang kreatif. And we are not Dan- language experts. Dan kita semua itu bukan ahli bahasa. And the baby never knew any language. Bayi itu tidak tahu bahasa apapun. But somehow, you could teach a baby how to speak Bahasa. Tapi Anda bisa mengajarkan bayi untuk belajar bahasa. Okay, so this is what we want to talk about today. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini. How do we bring up this new Dharma learning model, very similar to this baby? Jadi bagaimana kita menerapkan pola pembelajaran Dhamma ini sangat mirip dengan cara bayi tersebut belajar. First, it begins with us. Yang pertama, kita mulai dari diri kita sendiri. Did the mother or father think this baby was making a mistake? Apakah sebagai orang tua itu berpikir bahwa bayi itu melakukan kesalahan? No, Tidak, no. tidak. The mother and father thought this baby is amazing. It is starting to practice. Jadi pasti orang tua dari bayi itu akan merasa, wah luar biasa, si bayi ini mulai belajar. In the same way, Dengan cara yang sama, when our children make mistakes, ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, you must not see it as a mistake. Anda tidak boleh melihat itu sebagai kesalahan. You must see it as an opportunity Anda harus melihat itu sebagai suatu kesempatan to support your kid, untuk menyokong, to help them see that they can still learn and enjoy this learning process. mensupport anak Anda agar dia bisa melihat dia masih punya ruang untuk belajar. So in the future, they will welcome the challenges. Jadi di masa yang akan datang, dia akan welcome dengan tantangan-tantangan yang ada. When their friends see a problem, Ketika temannya melihat itu sebagai masalah, they will see an opportunity. yang dia lihat itu adalah kesempatan. Yes. So we have to often accompany and support, just kind of like this image. Jadi kita harus selalu menemani dan memberikan support seperti yang gambar di depan. In this photo, maybe this is a new beach, an exploration of the unknown. Jadi dalam foto ini, menjelajah pantai itu seperti menjelajah hal-hal yang tidak diketahui, hal-hal yang baru. And this father is giving his daughter the confidence Jadi ayah ini memberikan rasa percaya diri kepada anaknya and the positive energy dan energi positif and the love dan juga cinta kasih and showing her how to explore, dan menunjukkan kepada dia bagaimana menjelajah pantai to be fearless, supaya dengan cara tidak takut terhadap apapun and to enjoy that exploration. dan menikmati proses menjelajahi pantai tersebut. Okay, let's see. Because of the time, we may skip some slides, huh? Let Jadi us skip some karena slides. waktu kita skip. Yeah, let us skip some slides. Okay. So, this new Dharma learning method, there's a few things we can keep in mind. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita ingat dalam pembelajaran secara Dhamma. One is we are just all practicing. Kita semua itu hanya selalu dalam kondisi berlatih. Like right now, I'm also thinking, I'm just practicing. Seperti sekarang, Bante juga berpikir, Bante juga sedang berlatih.
And hopefully sister is also thinking, she is just practicing. Saya juga berpikir, ya saya sedang berlatih. It is not a test. Jadi ini bukan ujian, And there is no mistake or quote unquote success. jadi tidak ada kesalahan ataupun, sorry Bante, There is no permanent mistake or permanent success. tidak ada kesalahan yang permanen, kesalahan yang kekal ataupun kesuksesan yang kekal. All is just a practice for me to enjoy Semua itu adalah proses pelatihan untuk dinikmati. and bring up my Dhamma power. Jadi itu untuk mengeluarkan kekuatan Dhamma dalam diri kita. No matter what situation, Tidak peduli situasi apapun, in the worst situation or in the best situation, how do I bring up the power in my heart? tidak peduli situasinya itu situasi terjelek ataupun situasi terbaik, bagaimana kita mengeluarkan kekuatan dalam batin kita. Yes, so that's the first one. We're just practicing. Jadi itu yang pertama, jadi kita hanya berlatih. So same way in the meditation, you are just practicing. Dalam hal yang sama juga dalam meditasi kita hanya berlatih. We let go of failure and success. Kita lepaskan itu kegagalan ataupun kesuksesan. We stop labeling bad meditation and good meditation. Kita stop melabeli meditasi kita itu meditasi yang baik, meditasi yang buruk. Because every moment is a wonderful opportunity to discover something about yourself. Jadi setiap momen itu adalah kesempatan bagi kita untuk menemukan sesuatu hal yang baru dalam diri kita. So another one is we are also truth seekers. Yang kedua, kita itu adalah pencari kebenaran. With right view, we understand that any mistake or any success is not ours. Jadi dengan pandangan yang benar, kita bisa melihat bahwa setiap kesalahan atau setiap kesuksesan itu bukan milik kita. It's just conditions only. Jadi hanya kondisi saja. There's no I there. Tidak ada saya, tidak ada aku. So this is very different from the worldly way, because in the worldly way, we always hook up the I with failure and success. Jadi ini sangat berbeda dengan pola pembelajaran secara duniawi, kita selalu mencari aku sukses, aku gagal. So now, every opportunity is an opportunity to understand deeper and deeper truth only. Jadi setiap kesempatan itu adalah untuk memahami lebih mendalam dan lebih mendalam. That anything bad or good is never mine. Jadi apapun hal itu, baik atau buruk, itu tidak apa-apa. If anything is bad, it's just because suffering is there. Jadi apabila terjadi hal yang buruk, itu hanyalah penderitaan. And our job as disciples of the Buddha is to understand the suffering. Jadi tugas kita sebagai murid Buddha itu adalah memahami penderitaan tersebut. We're not here to judge ourselves Jadi kita tidak di sini untuk menghakimi diri kita sendiri and add more suffering in our Dhamma practice. dan menambahkan penderitaan di dalam pelatihan Dhamma. I want to share a story Jadi Bante akan menceritakan cerita about Venerable Rahula. tentang Bante Rahula. He's the number one disciple in the learning mindset. Jadi Bante Rahula adalah murid yang terbaik dalam pola pikir pola pikir belajar. Bante Rahula itu adalah yang terbaik. Every morning, he would make a wish Setiap pagi Bante Rahula akan beraspirasi that may he also scoop up the sand, one handful of sand. Jadi dia akan mengambil satu genggam pasir, And he would wish, let my admonishments, my corrections for my teacher today be as much as this sand. jadi beliau mengambil pasir, kemudian beliau beraspirasi, semoga nasihat dan koreksi dari guru saya sebanyak pasir yang ada di genggaman ini. And he's very happy to make this wish. Dan beliau sangat bahagia saat beliau membuat aspirasi ini. And he'd throw the sand in the air. Kemudian dia melemparkan pasir tersebut ke udara. I think he can do this because he no longer sees any mistake or success as I. Jadi Bante kira beliau bisa melakukan ini karena beliau
Bante Rahula itu tidak lagi melihat ada kesalahan, tidak lagi melihat ada aku. No matter how bad the mistake or success, everything is just an opportunity to accumulate paramis. Tidak peduli sebaik apapun atau seburuk apapun yang terjadi, semua itu adalah kesempatan untuk mengumpulkan parami. So even the admonishments is very happy process. Bahkan nasihat dari guru itu juga menjadi proses yang sangat bahagia. Okay, let us move on. Another aspect is explorer. Yang selanjutnya adalah penjelajah. I like this one very much Bante sangat menyukai yang ini because a lot of times in our life we have to face so many challenges. karena banyak waktu dalam hidup kita menghadapi banyak tantangan. A lot of times in our meditation we face so much of challenges. Saat kita bermeditasi, kita menemui banyak tantangan. So as an explorer, we're here just to make discoveries. Jadi sebagai penjelajah, kita hanya mencoba menemukan hal yang baru. When you think about the word exploration, what kind of feeling do you have? Ketika Anda berusaha menjelajahi pekerjaan Anda, apa yang Anda pikirkan? Anyone like to share? When you think about the word exploration, Ada yang mau share? yes. Another challenge. Okay, another challenge. But how about emotion? Do you feel happy? Do you feel sad? Do you feel scared? Exciting. Okay. And sister? Sometimes if we feel success, become happy, and then fail, become sad, like that. Okay. So we sometimes sad too, sometimes happy. We heard exciting. Anyone else? Di saat menjelajahi pekerjaan, ada yang kadang merasa sedih, kadang merasa senang, ada yang merasa exciting, merasa takjub, semangat. Ada lagi yang lain? When you hear the word exploration, Saat mendengar kata menjelajahi pekerjaan. okay, if not, that's okay. Let's move on. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Another one is healer. Yang selanjutnya adalah penyembuh. This new Dhamma learning method, remember, we're here to understand and overcome suffering. Jadi dengan pembelajaran Dhamma kita memahami, kita berusaha untuk mengatasi penderitaan. So before I forgot about this, Sebelum Bante lupa, I always want to achieve all the high Dhamma things. jadi kita selalu akan ingin mencapai Dhamma yang tinggi. I was so attached Kita selalu melekat and I created so much suffering for myself. dan membuat banyak penderitaan bagi diri kita sendiri. I forgot that this Dhamma path is a path of healing. Jadi kita lupa bahwa jalan Dhamma itu adalah jalan penyembuhan. So I like this photo because you see this staircase. Jadi Bante sangat suka foto ini. Anda lihat tangga itu. We want to heal our heart Jadi kita ingin menyembuhkan hati layer kita, by layer, lapis demi lapis. to bring the light deeply into our heart, Kita bawa cahaya itu jauh ke dalam hati kita. to bring all the Dhamma power into the depths of our heart Membawa kekuatan Dhamma itu ke dalam, jauh ke dalam hati kita. for healing. Untuk penyembuhan. So remember, in the meditation, Jadi ingat, dalam meditasi, we're here to practice to be our own good Dhamma friend. jadi kita di sini kita berlatih untuk menjadi teman yang baik bagi diri kita sendiri. For healing. Untuk penyembuhan. Meditation is not a war. Jadi meditasi itu bukan perang. Meditation is about making peace. Meditasi itu tentang bagaimana berdamai dengan diri. It's about harmony. Tentang harmoni. It's about forgiveness. Tentang pemaafan. It's about a broad heart. Tentang hati yang luas. And it's about healing. Dan tentang penyembuhan. So this new Dhamma learning given by the Buddha is to help us free from all the boxes and frames. Jadi semua pembelajaran Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah cara untuk bebas dari kotak, bebas dari kerangka, dari belenggu.
all the boxes of good and bad, Semua pengotak-kotakan dari baik atau buruk, success, failure, sukses atau gagal, winning, losing, menang atau kalah, victory, defeat, ya menang atau kalah, loss and gain, rugi atau untung. all, Sorry. sorry, all the 8 worldly winds Jadi semua 8 kondisi duniawi. to free ourselves from all these boxes Jadi membebaskan kita dari pengotak-kontakan seperti ini. and to see every moment is just an opportunity to develop your parami. Jadi setiap momen kita lihat sebagai suatu kesempatan untuk mengembangkan parami kita. You will be using the power of truth, Anda akan menggunakan kekuatan dari kebenaran, the power of love, kekuatan dari cinta kasih, the power of wisdom, kekuatan dari kebijaksanaan, power of non-self. kekuatan dari tanpa diri. And this is the healthy Dhamma learning Ini model. adalah cara pembelajaran Dhamma yang sehat. Truth seeker, explorer, practitioner, healer, and ultimately, being your own good Dhamma friend and a good Dhamma friend to others. Jadi sebagai pencari kebenaran, sebagai penjelajah, sebagai pelatih, tetap seorang yang berlatih, sebagai penyembuh, dan yang terutama adalah menjadi teman bagi diri kita sendiri. And with this power, you'll be able to face all the unknowns because of your love, wisdom, and courage. Dengan semua ini kita bisa menghadapi segala hal yang tidak ketahui dengan cinta kasih, dengan kebijaksanaan. You'll be creative in your Dhamma application to different situations. Anda akan menjadi kreatif dalam penerapan Dhamma dalam diri Anda. You'll find that there's many answers Jadi Anda akan menemukan banyak jawaban to any problems. terhadap masalah apapun. And the true success Dan kesuksesan yang sebenarnya, is how we see the world. bagaimana cara kita melihat dunia ini. If we can let go of the idea of making mistake Jadi apabila kita bisa melepaskan pandangan kita tentang melakukan kesalahan, instead, you're only building your understanding through practice. jadi kita hanya membangun, Building your understanding through practice. kita membangun pemahaman kita untuk berlatih. And with this learning model, you'll be happy and have tremendous energy, no matter if it's a worldly or spiritual life. Jadi dengan pembelajaran Dhamma seperti ini, kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa, baik dalam pembelajaran secara duniawi maupun secara Dhamma. And you'll be on the path to Nibbana. Dan Anda akan berada dalam jalan menuju ke Nibbana. Sadhu everyone for this group exploration. Hope you enjoyed it. Hope you have some new ideas about how to face daily life, face your meditation, face Dhamma service and Dhamma practice. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu. Okay. Any questions before we close the night? Jadi semoga pembelajaran Dhamma hari ini bisa membawa ide-ide baru bagi kita semua dalam menghadapi hal-hal kehidupan sehari-hari. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Yeah. Mandami Bante, this worldly learning versus Dhamma learning, actually if we can apply this Dhamma learning to worldly learning is the best one, right? But for us, how is the first step? The first step to apply this Dhamma learning in, because the worldly learning is all about the system, right? Yes. So how to apply that Dhamma learning to this worldly system like that? Right. We have to be aware of what is happening in the worldly system. Jadi pertanyaannya
akan sangat baik kalau kita menerapkan pembelajaran Dhamma ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kehidupan sehari-hari itu kan sudah ada sistemnya seperti itu ya. Jadi bagaimana sih caranya? Cara pertama untuk melangkah supaya pembelajaran Dhamma itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Benar. Brother, can you help me wipe this board really quick with the tissue behind you? There's a tissue box behind you. If you can help me wipe the board. I want to draw something else. Okay. Jadi pertama kita harus sadari apa yang terjadi dalam pembelajaran kita sehari-hari. So first is we have to be aware, and secondly is we have to be very courageous. Yang pertama kita harus sadari, yang kedua kita harus sangat pemberani, menjadi seorang pemberani. I will need to pull up a different slide really quick. Bante akan menunjukkan satu slide. This is supposed to be part 2, everyone. Okay. But we're going into part 2 now. Okay. So, have a look at this slide. Coba lihat di slide. What is happening when we're in school and the fear is created? Apa yang terjadi waktu di sekolah dan ketika kita merasa takut? We hook up maybe a bad grade. Mungkin kita mendapat nilai yang jelek. Let's say we get a bad test score, that's us, right? Unhappy. Jadi kita itu wajah murung itu yang di atas itu kita dapat nilai yang jelek di sekolah. But why do we get so unhappy if through the test score? Jadi kenapa kita merasa tidak senang dengan nilai ujian tersebut? In the game when we lose, we don't get so unhappy. Jadi ketika kita main game, kita kalah, kita nggak merasa begitu tidak senang. But why do we get so unhappy when we get the bad test score? Kenapa kita merasa tidak senang dengan nilai jelek di sekolah? Because there's something deeper that we are afraid of. Jadi ada sesuatu yang di dalam yang kita takuti. What happens is, let's take a look. The deep part that we are afraid of, some of it is here. Jadi beberapa hal yang kita takuti di dalam hati kita itu ada beberapa hal. We accidentally hook up the idea with bad test score and our sense of survival. Kita terkondisi bahwa kita ingin bertahan hidup itu kita harus punya nilai yang baik. Right or not? How many times have we heard from our teacher or our elders or maybe even our parents, if you get the bad test score, in the future you won't get into good school, and after that you won't get a good job, you have to slave away at the very difficult work? Jadi berapa kali kita mendengarkan orang tua atau guru kita bilang, kalau nilai kamu jelek, nanti kamu sekolah di sekolah yang jelek, nanti kamu dapat pekerjaan yang jelek, nanti hidupnya susah, seperti itu, benar? So in our heart, in our sanya, our perception, we link up, we combine bad test score equals cannot survive. Jadi kita menghubungkan dalam persepsi kita, dalam sanya kita itu kita menghubungkan nilai ujian yang jelek itu sama dengan kehidupan yang jelek. And if we cannot survive, sooner or later we will face death. Jadi kalau kita tidak bisa bertahan dalam kehidupan ini, kita akan menghadapi kematian. Is that right? Apakah benar? So what we should do is we should not do this link up in the perception. Jadi apa yang kita lakukan? Kita jangan menghubungkan kedua hal ini. We shouldn't tell ourselves or our children, if you don't test well, you're going to fail at life. Jadi kita tidak memberikan persepsi kepada diri kita atau anak kita, kalau Anda gagal ujian itu sama dengan hidup kita itu sudah celaka. Because that creates tremendous fear. Karena itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa. And with the fear, they won't be able to face new situations and challenges. Dan dengan ketakutan, maka anak-anak atau kita sendiri itu tidak akan mampu menghadapi tantangan atau situasi yang baru. Okay, so that's what we should not do. We should not link up this idea. But what we should do. Jadi ini yang tidak kita lakukan. Kita tidak menghubungkan satu hal dengan hal yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Yes, thank you. Is to help yourself and your children face the truth of life. Jadi
Jadi bantu diri kita sendiri atau anak kita untuk menghadapi kebenaran dari hidup ini. That one day, yes, one day we will all die. Bahwa suatu hari kita semua akan mati. If you can share the idea of Maranang Nusati with the children or with yourself, it is very good. Apabila kita bisa share Marana Nusati, yaitu perenungan terhadap kematian terhadap diri kita atau anak-anak kita, itu sangat baik. But in the Buddha's teaching, we don't use fear to face death. Tapi dalam ajaran Buddha, kita tidak menggunakan ketakutan untuk menghadapi kematian. We have a healthy relationship with death. Kita punya hubungan yang sehat dengan kematian. We're not encouraging people to die, Jadi kita tidak mendukung orang supaya mati. but we hope that everyone has very powerful, bright mind at the time of death. Tetapi kita berharap orang dapat memiliki pemikiran yang terang pada saat menghadapi kematian. Fearless, Tanpa ketakutan, full of love, penuh cinta kasih, full of wisdom, penuh kebijaksanaan, full of courage, penuh keberanian, full of understanding penuh pemahaman. that this moment is an opportunity for me to take a good heavenly rebirth. Bahwa ini adalah kesempatan bagi saya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. So you see death in a positive light. Jadi kita melihat kematian dalam sisi yang positif. And with this understanding of death, Dan dengan pemahaman kematian ini, we know we have limited time. kita tahu waktu kita itu sangat terbatas. So you can cherish every present moment Jadi kita bisa menghargai setiap momen pada saat ini. and accumulate all the merits and paramis. Jadi kita akan mengakumulasi berbagai kebajikan dan parami. Because the art of facing death Karena kita menghadapi kematian kapan saja. is also the same as the art of facing life. Demikian juga saat kita menghadapi hidup. If you can take every moment as a precious last moment, Kalau kita bisa mengambil setiap momen itu sebagai momen terakhir dari diri kita, then your heart is willing to give everything for it. maka hati kita itu akan membuka diri untuk melakukan apapun yang terbaik. Yeah. So it's very important. A lot of times we link up wrong ideas with the learning process, and that is one of them. We accidentally link up that if they fail, they'll fail at life, and they'll also not be able to survive. Jadi terkadang kita secara tidak sengaja itu menghubungkan pemikiran yang salah dengan suatu kejadian. Okay. Should we continue or should I stop here? There's also one more thing I think maybe you should share, one or two more things. But is everyone okay on the time? It's almost 9:30. Sudah mau 9.30, ada 1-2 hal lagi yang penting sampaikan, lanjut atau stop? Anyone need to go? Ada Can yang raise mau your hand. duluan? Okay. Today is maybe a holiday, right? Okay. Tomorrow is holiday. You can sleep in. Okay. Ya, besok libur jadi bisa lebih lama ya. Okay. Another important thing, Satu hal yang penting, very important, is in the learning from young until old, we, go ahead. saat kita belajar dari muda sampai tua, We accidentally link up another thing. jadi kita menghubungkan lagi suatu hal. Oops. This bottom one. Not worthy of love, Bahwa kita itu tidak layak untuk disayangi, dicintai. right? We are afraid to be the bad student because the bad student always get the scolding. Kita tidak mau menjadi murid yang terjelek karena murid yang terburuk itu akan selalu dimarahi, Always get the hatred and anger. selalu dibenci, dimarahi. And so what happens is we always want to be the good student Jadi kita selalu ingin menjadi yang terbaik. because only the good student get the love and the praise. Karena hanya murid yang terbaik mendapatkan pujian, mendapatkan cinta. So sometimes is it true that we're afraid to make mistake Jadi adalah benar bahwa kadang-kadang kita takut membuat kesalahan. because our community members, our fathers, our parents, our mothers, our teachers, we're afraid we'll be scolded by them. Karena kita takut akan dimarahi guru, dimarahi orang tua. We're afraid that if we perform poorly, they will not love us. Jadi kalau kita melakukan hal tidak terbaik, mereka mungkin tidak akan menyayangi kita lagi. I know early on in my Dhamma practice, I worked hard, but it was because I wanted my teachers to like me. Jadi pada awal pembelajaran Dhamma,
Bante. Pada I- awal-awal itu beliau belajar sangat keras karena Bante ingin disayangi oleh gurunya. I worked hard because I wanted others to think I was a good student. Karena beliau ingin orang lain berpikir bahwa dia adalah murid yang baik. But do you think this created suffering for myself? Apakah ini membuat penderitaan bagi That's Bante? correct. Ya, benar. That's correct. That's correct. Ya. So what should we do? Apa yang harus kita lakukan? What should we do to overcome this issue? Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Not worthy to be loved. Bahwa kita tidak layak untuk disayangi. Sometimes isn't it difficult to forgive ourselves? Bahkan rasanya kadang sulit untuk memaafkan diri kita sendiri. Is it difficult to forgive others? Apakah itu susah untuk memaafkan orang lain? What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Anyone want to try? What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Yeah, little sister, little sister. What should we do? Any ideas? It's okay if you don't. Okay, we'll have to say it because of the time. We should practice unconditional love for ourselves. Jadi kita mempraktekkan cinta tanpa kondisi kepada diri kita sendiri. No matter if you perform poorly or great, you should love yourself unconditionally. Tidak peduli apakah kita melakukannya jelek atau kita melakukan yang terbaik. Jadi kita harus mempraktekkan cinta tak berkondisi terhadap diri kita sendiri. Because if you can love yourself unconditionally, then you will not be afraid even if the whole world thinks you're no good. Jika Anda dapat mempraktekkan cinta tak berkondisi kepada diri Anda sendiri, maka Anda tidak akan peduli apa yang dunia pikirkan tentang Anda. You will not be afraid if nobody in the world loves you, Anda tidak akan takut kalau di dunia ini tidak ada orang yang mencintai Anda. because you have great love for yourself Karena Anda memiliki cinta yang besar terhadap diri Anda sendiri. and you have great love for others. Dan Anda memiliki cinta terhadap orang lain. Yes. So in fact, when I was seeking the external love, that was not my main issue. It was because if my teacher, how do I say it? I felt if my teacher or my seniors loved me, then I am lovable. That affected my love for myself. If others didn't love me, then I also didn't love myself. So that is the core issue. I have to love myself unconditionally. Then I'm not afraid if outside world loves me or not. Jadi inti permasalahannya itu kadang kita berpikir, oh kalau guru saya atau teman saya tidak menyayangi saya, maka saya juga tidak menyayangi diri saya sendiri. Tetapi apabila kita sayang terhadap diri kita sendiri, maka kita tidak akan terlalu peduli terhadap dunia luar. Apakah dunia luar itu tidak mencintai diri kita? Okay, so that's very important. Love yourself, and if you have kids or if you have all the Dhamma friends here, we must practice unconditional acceptance and love. We're not here to change others. We're here to harmonize with everyone. We're here to embrace everyone for all their different qualities, the suffering qualities and the good qualities. And same for ourselves. Jadi di sini adalah sangat penting bagi kita untuk menyadari untuk baik diri kita sendiri, ada teman-teman Dhamma ataupun anak-anak, bahwa kita di sini untuk memiliki cinta kasih terhadap diri sendiri tanpa berkondisi. Jadi kita di sini tidak untuk mengubah orang lain, tetapi kita menerima perbedaan, bisa harmonis dengan teman-teman di sekitar kita. Okay, last thing, and then we'll let everyone go. Yang Okay. terakhir, This x-axis, this represents types of students. Okay? jadi Types. yang garis mendatar itu adalah jenis murid. In our Asian culture, sometimes, okay, maybe it's improving now, but sometimes in our Asian culture, Biasa di budaya Asia, we only accept a very small range of types of students. jadi kita cuma menerima sedikit kategori dari murid. Right? We want everyone, all the students to dress the same haircut, types, not too many different. Mostly we want people to be the same. Jadi biasanya pakai seragam, model rambutnya sama. Jadi biasanya semuanya itu harus sama.
Perhaps in the Western world, this is a little bit bigger. Di dunia barat mungkin cakupannya lebih luas. In the Western world, maybe they can accept a little bit more, right? Mungkin sedikit lebih banyak yang bisa diterima. Okay. This is good, and this is bad. This y-axis. Yang Okay. di atas itu baik, yang di bawah itu buruk. Okay. So in the East also, we have very strong concept of what is good and bad. I would say it's like a wrong view. Only doctors, lawyers, engineers, maybe businessmen, that is good. Jadi di budaya timur itu kita juga punya satu poin yang cukup We only ekstrim. Sorry Bante. Oh, sorry. Go ahead. Yeah. Ya, tentang baik dan buruk. Jadi biasanya kalau jadi dokter, jadi pengacara, jadi insinyur, itu yang baik. Right? Sometimes there's only first place, second place, third place, fifth place in the school. Maybe top 10 we say is good. Other than that, no good. Jadi biasanya juara 1, juara 2, juara 3, 10 besar itu yang baik. In the West, maybe this range also a little bit bigger. Di budaya barat mungkin cakupannya juga lebih luas. If the student is not good at studying, but she is good at sports, that's also okay. Jadi mungkin kalau di barat, kalau muridnya itu tidak bagus di pelajaran, tapi di olahraga dia bagus ya Or, sudah. or she is good at art, that is also okay. Atau jika dia bagus dalam seni, itu juga sudah oke. I want to introduce to you our Buddha, our Dhamma, our Sangha, our triple gem learning method is much wider than even the East and the West. Jadi Bante akan menjelaskan cakupan pembelajaran dari Buddha, Dhamma, dan Sangha bahkan lebih luas dari cakupan pembelajaran secara barat ataupun timur. We think about the Buddha, how many kinds of beings find the Buddha for help? Jadi kita lihat Buddha, berapa banyak makhluk yang mencari Buddha untuk minta bantuan. So many different kinds of people Berbagai orang yang berbeda-beda, from so many different backgrounds. dari berbagai latar belakang yang berbeda, And not just people, but unseen beings. bukan hanya manusia tetapi juga makhluk-makhluk yang tidak tampak, And even the animals. bahkan hewan juga. So this is limitless, Jadi boundless, the tanpa types. batas. Tidak ada suatu tipe-tipe, tidak dibagi-bagi pengelompokannya. The Buddha Dhamma Sangha is for all beings, Jadi Buddha, Dhamma, dan Sangha itu untuk semua makhluk. has a love for all beings. Jadi punya cinta untuk semua makhluk, And even this good and bad bahkan baik dan buruk is a limitless. juga tidak ada batasnya. Imagine Mara, at the time the Buddha not yet attained, he's still sitting under the Bodhi tree as Bodhisatta. Bayangkan Mara pada saat Sang Buddha belum mencapai kebudaan, saat beliau masih menjadi bodhisatta di bawah pohon Bodhi. We would think is very fearful. Jadi jika kita mungkin akan merasa sangat takut, But even before the Buddha, as a Bodhisatta, bahkan sebelum menjadi Buddha, saat beliau masih seorang bodhisatta, he see Mara not as enemies, beliau tidak melihat Mara sebagai musuh. but he had the heart of metta for them. Beliau punya meta untuk Mara Yes, the heart of a friend. sebagai seorang teman. So, So even the evil one, Mara, the Bodhisatta could embrace. Bahkan Mara yang jahat pun bodhisatta bisa menjadi teman baginya. And Devadatta too. Demikian juga dengan Dewadatta. The Buddha knew that if he let Devadatta ordain, he would commit very, very evil things. Jadi Sang Buddha tahu apabila Dewadatta itu ditabiskan, dia akan melakukan hal yang sangat jahat. But even so, the Buddha let him ordain because he knew if he let Devadatta ordain, one day he can become Pacceka Buddha. Tetapi beliau juga tetap membiarkan Dewadatta itu ditabiskan karena beliau tahu jika beliau ditabiskan maka suatu saat dia akan bisa mencapai Pacceka Buddha. So that is the greatness of our Buddha. Itulah luar biasanya Sang Buddha. He helped us break all the barriers. Beliau menghancurkan semua batasan-batasan. So we also practice increasing the space in our heart. Jadi kita juga berlatih meluaskan ruang di hati kita.
Even though we still very far away from Buddha's power, but at least in spirit we try to practice. Walaupun kita masih sangat jauh dari Sang Buddha, setidaknya kita terus berlatih. We practice to increase this range of types and also good and bad people. We can face more and more people and more situations. Kita coba luaskan cakupan dari batasan-batasan dalam hati kita. Okay, that's the last thing. Sadhu, sadhu, everyone. Okay. Yeah. Sadhu, sadhu, Sadu, sadhu. sadu, sadu. All right, let us share the merits. Kita sharing merit. Before we share, let us also take a few moments to get comfortable. Sebelumnya silakan duduk nyaman, Can take some deep breaths again. tarik nafas dalam, Can loosen up the body a little bit. rilekskan badannya, Okay, and we can recollect all the good things we've been doing renungkan hal-hal baik yang sudah kita lakukan in the recent times, pada saat ini, today, hari ini, tonight. malam ini. And when you remember these things, rejoice. Ketika Anda mengingat hal-hal baik ini, berbahagialah, Rejoice and celebrate. berbahagialah. Even the smallest wholesome deed, Bahkan hal baik terkecil apapun, even the smallest wholesome word, ataupun pekerjaan kecil yang baik, even the smallest wholesome mind ataupun batin baik yang sangat kecil, is so precious, itu sangat berharga, is so important. sangat penting. If we can appreciate the smallest seed of goodness, Jika kita bisa menghargai benih kecil dari kebajikan, if we can appreciate the seed of goodness, then of course, jika kita bisa menghargai benih kebaikan yang kecil, one day it can grow into a tall and strong tree suatu saat benih ini akan berkembang menjadi pohon yang besar and bear all the good fruits. dan menghasilkan buah yang baik. So we celebrate and appreciate all the good deeds, no matter how small or big. Jadi kita rayakan, kita apresiasi kebaikan sekecil apapun yang telah kita lakukan. Really rejoice Berbahagialah and share all these merits with everyone. dan bagikan kebajikan ini kepada semua makhluk. Let's take a few moments Ambil beberapa saat, to share all the merits and give your well wishes. bagikan semua kebajikan ini. Be sure also to share some well wishes with yourself. Bagikan kebajikan ini juga kepada diri Anda sendiri. And let us, with this power, also make aspirations. Dengan kekuatan kebajikan ini, marilah kita juga beraspirasi. How would you like to change? How would you like to grow? Bagaimana Anda ingin berubah? Bagaimana Anda ingin berkembang? Please be free to make your aspirations. Buatlah aspirasi Anda. And lastly, we also make the aspiration, may the power of these merits allow me to continue to meet the wise, the good friends, the spiritual companions until I reach Nibbana. And may I avoid all the foolish people that maybe drag me down. And also, I cannot help them right now, but we don't look down on these people. Semoga dengan kekuatan kebajikan ini kita selalu bertemu dengan orang yang bijaksana, teman-teman spiritual, dijauhkan dari orang-orang yang bodoh, tetapi juga kita tidak memandang rendah orang-orang ini, walaupun kita belum bisa membantu mereka saat ini. We don't look down on them, and in our heart, we still see hope in them. Kita tidak meremehkan mereka, tetapi kita melihat pengharapan di mereka. But for this time, we also can distance ourselves. Tapi saat ini semoga kita mengambil jarak dari mereka. But one day when we're strong enough in Dhamma, of course we must come back and help them. Suatu saat kita sudah lebih kuat di dalam Dhamma dan kita akan kembali dan menolong mereka. May the power of these merits also allow us to overcome all greed, hatred, and delusion. Dengan kekuatan kebajikan ini semoga bisa menghancurkan segala kekotoran batin And attain the highest happiness, Nibbana. dan mencapai kebahagiaan tertinggi yaitu Nibbana. And we also lastly share all merits with all beings equally.
kita membagikan kebajikan ini kepada semua makhluk secara sama. Sadhu, sadhu, sadhu. Let us do a short Pali recitation together. Idame punyang asawakaya wahang hodu. Idame punyang nibbanasa pachayo hodu. Mama punya bagang sabasatanam bhajemi. Te sabe me samang punya bagang labandu. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, let's do that. Sure. Kita baca Okasa. Okay. Sukhi hotu nibbana pacha hotu. Yang kata punyang samina anumoditabang. Sadhu, sadhu, anumodami. Samina katam punyang mayam databang. Sadhu, anumoditabam. Sadu sadu anumodami. Okasa dwaratayena katam sabam acaya kamata me bante. Kamami kamitabam. Sadu okasa kamami bante. Sukhi hotu nibbana pacha hotu. Ayu wano sukham balang. Sadhu, sadhu, sadhu. Bante, may we have a photo together? Jadi kita foto bersama dengan Bante. Saya